आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। पुंछ, बांडीपोरा और अनंतनाग में फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन झड़पें, 5 फौजी एहलकार और 2 मिलिटेंट अज़जान। भारत के पास खला के सेक्टर में मुकम्मल सलाहियत मौजूद है, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का किया आगाज। इतलात नशियात के वजीर ममलिकत एल मुरुगन का ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर का दौरा, तजदीद शुदा ऑडिटोरियम का किया इफ्तिताह। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुस्तफ़ी होने के बाद देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया की बीजेपी में शमूलियत। और मौसम ने बदली करवट, कुछ बालाई इलाकों में हुई इस मौसम की पहली बर्फबारी। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। पुंछ में आज फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एक खूनरेज तसादम आराई में एक जेसीओ समेत फौज के 5 एहलकार जाँ बहक हुए। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को आज सुबह सरनकोट में मुगल रोड के नजदीक एक जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक इत्तला मिली, जिसके बाद फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान मुहासरे में आए मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर गोलियां चलाईं और इस हमले में फौज के एक जूनियर कमिश्नर अफसर समेत 5 जवान शदीद जख्मी हुए, जो बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। आखिरी इतलात मिलने तक तरफैन के माबैन गोलियों का तबादला जारी था। बांडीपोरा के गुंड जहांगीर हाजन इलाके में भी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान आज सुबह एक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक मिलिटेंट मारा गया। मज़कूरा मिलिटेंट की शनाख्त इम्तियाज अहमद डार के बतौर हुई है, जिसका ताल्लुक मिलिटेंट तंजीम लश्कर तैयबा की इकाई TRF के साथ बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक मारा गया मिलिटेंट शाहगुन में हुई शहरी हलाकत में मुलव्वस था। इस बीच वेरीनाग के एक नवाही इलाके में भी फोर्सेज के साथ एक झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया। हमारे नुमाइंदे ने पुलिस ज़राए का हवाला देकर खबर दी है कि खागुंड वेरीनाग में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद फोर्सेज ने इलाके का घेराव किया। तलाशी के दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट मारा गया, जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। वारदात की जगह से एक पिस्तौल और एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। इस झड़प में फोर्सेज के एक एहलकार को मामूली चोट आई है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि 21वीं सदी में खला दुनिया को मुत्तहिद करने में एक अहम किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जिसके पास खला के सिलसिले में मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। नरेंद्र मोदी ने यह बात आज हिंदुस्तानी स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत करते हुए कही। वजीर आज़म ने कहा कि मुल्क में आज वलवला अंगेज इस्लाहात हो रही है और भारत का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है और वो आत्मनिर्भर भारत है। इत्तलात नशरियात के मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने आज ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर स्टेशन में तजदीद शुदा ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर ने पिछली कई दहाइयों के दौरान कसीर लिसानी प्रोग्रामों की नशरियात करके ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में काबिल फ़ख्र कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों इदारों ने 2014 के तबाहकुन सैलाब और कोविड-19 के दौरान अवाम में बेदारी पैदा करने और लोगों की खिदमत करने में अहम रोल अदा किया है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि कुछ पड़ोसी मुल्क भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और ऑल इंडिया रेडियो व दूरदर्शन श्रीनगर इन ममालिक के मनफी प्रोपेगेंडे का मुअस्सर जवाब देने में भी कलीदी रोल अदा करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर pivotal role in connecting the people of Kashmir is noteworthy. During the floods of 2014, during the corona time, and in many other such occasions and such situations, All India Radio Srinagar has stood tall and delivered. Being in the border area like Kashmir, it also has to continuously stay alert and counter the false propaganda and projection by our neighboring adverse countries and save our youth from falling victim of those false propaganda. एल मुरुगन ने कहा कि दफा 370 की तंसीख के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की के नए मनाजिल तय कर रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस खत्ते की जामे तरक्की में ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में लोगों को बेहतर इंतजामिया फराहम की जा रही है। इंडिया, I went to Kogarnath in Anantnag district. I could sense the aspiration in the eyes of the people. The people are happy that they need, and the work is going, the roads are really being constructed now. Works are actually being done. Villages are actually being connected by roads, electricity reaching for the hamlets, and water is being taken to every household through the Jal Jeevan mission.
I interacted with the youngsters, women, youth, as well as elders, Kashmiris. All they want is development. This valley should be the development. They need the development. And they want, it's a bright future. All they want is peace and better land administration and brotherhood. इससे कबल ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन नॉर्थ जोन के एडीजी एमएस अंसारी ने वजीर का इस्तकबाल किया, जबकि आकाशवाणी के डीडीजी प्रोजेक्ट्स आदित्य चतुर्वेदी ने शुक्रिया तहरीक पेश की। इस मौके पर तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। इस दौरान डॉक्टर एल मुर्गन, जिनके पास फिशरीज की वजारत का कलामदान भी है, ने दाचीगाम ट्राउट फार्म का दौरा किया। उन्होंने माही परवरी के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया और PMMSY के मुस्तहिकीन में यूनिट अलॉटमेंट आर्डर तकसीम किए। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि मरकजी काबीना ने PMMSY के लिए 54,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जबकि माहीगीरी को फरोग देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जा रही है। Our cabinet approved 54,000 crore in this sector, and PMMSY, Prime Minister Matsya Sampada Yojana, 20,000 crore. This is the first time in the history in the fisheries we invested 20,000 crore in the sector. So the 20,000 crore is not only for the fisheries, not only for catching the fish. It is for processing unit, ice cold storage, and the export facilities, and hatcheries, feed mill, and seeds, and the brooding also. So like that technology also we are giving to that's why in Pasupalan also we are giving breeding centers, artificial insemination. So like all technology we are using our and milk production, we are increasing milk production. So this it will boost the economy, rural economy, and also रेलवे के मरकजी वजीर मुमलिकत राव साहब पाटिल दानवे ने रामबन जिला के दौरे के दौरान उधमपुर श्रीनगर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के कटरा बानिहाल हिस्से पर जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने पत्नी टॉप में पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की और जायज अवामी मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। प्रोग्राम के मुताबिक मरकजी वजीर रामबन जिला में अवामी अहमियत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में इतलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुर्गन के साथ मुलाकात की। दोनों ने जम्मू कश्मीर में नशरियात के अलावा भेड़ व पशुपालन, नीज माहीगीरी से जुड़े कई मामलात पर तबादले ख्याल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुस्तफी होने के एक रोज बाद देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने आज भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस सिलसिले में नई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर पर एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मरकजी वज़रा धर्मेंद्र प्रधान और जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने इन सियासतदानों का बीजेपी में इस्तकबाल किया। तकरीब में बीजेपी की जम्मू कश्मीर शाह के सदर रविंदर रैना ने भी शिरकत की। इस मौके पर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि जम्मू खत्े को हमेशा नजरअंदाज किया गया और जम्मू एलानिया को तकवीत बख्शने के लिए वो बीजेपी में शामिल हुए। यह बात काबिल जिक्र है कि देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जम्मू थे। उनके मुस्तफी होने के फौरन बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के सीनियर लीडर रतन लाल गुप्ता को सूबाई सदर के ओहदे के लिए नामजद किया है। आज ये ओहदा संभालने के बाद गुप्ता ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस महज एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक तहरीक का नाम है। मुल्क में कोविड से बचाव के 1 अरब टीके लगाने की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 95 करोड़ 19 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इस अरसे के दौरान 21,563 कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में रूबे सेहत होने वालों की शरह 98% तक पहुंच गई है। गुज़श्ते 24 घंटे में मुल्क भर से 18,132 नए मरीजों का पता चला है। जम्मू कश्मीर में नोवेल कोरोना वायरस के योमिया केसों में आज नुमायां गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 53 केस सामने आए हैं, जिनमें से 44 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन जबकि 9 का ताल्लुक जम्मू सूबे से हैं। इस मुद्दत में मजीद 95 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। यूटी में गुज़श्ता 24 घंटों में 1,38,000 से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। आज लड़कियों का बैनुल-अक़वामी दिन है। दिसंबर 2011 में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली ने लड़कियों के हुकूक को तस्लीम करने और दुनिया भर में लड़कियों को दरपेश मुनफरिद चैलेंजों को तस्लीम करने के लिए 11 अक्टूबर को लड़कियों का बैनुल-अक़वामी दिन करार देने के लिए करारदाद मंजूर की थी। लड़कियों के आलमी दिन के सिलसिले में आज शोपियां के एक प्राइवेट कॉलेज में एक रोज़ा तकरीब मुनक्कद की गई, जिसका एहतमाम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शोपियां के इश्तराक से किया गया था। तकरीब से खिताब करते हुए DLSA के सेक्रेटरी और सब जज फिरोज अहमद खान ने लड़कियों से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर और कानूनी चारोजोई पर रोशनी डालते हुए निसाई जिन्स के लिए कानूनी ख्वानदगी की जरूरत पर जोर दिया। तकरीब के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मौजू पर एक सेमिनार का भी इनेकाद किया गया।
لڑکیوں کے عالمی دن کے تعلق سے JK لیگل سروسز اتھارٹی کی ہدایت کے مطابق چراری شریف میں ماڈل گورنمنٹ ڈگری کالج اور زون کے ہائر سیکنڈری اسکولوں کے اشتراک سے ایک تقریب منعقد ہوئی جس کی صدارت TLSC کی چیئرپرسن فرح بشیر نے کی۔ تقریب میں تحصیل انتظامیہ کے افسروں کے علاوہ مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے شرکت کی۔ اس موقع پر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور لڑکیوں سے متعلق مختلف موضوعات پر کئی شخصیات اور 6 طلباء نے تقریریں کیں۔ ادھر بیت المیراث علی قدر سری نگر میں بھی اس حوالے سے چائلڈ لائن 1098 سری نگر جو نگہداشت کے حاجت مند بچوں کے لیے 24 گھنٹے کی ایمرجنسی سروس ہے کے اہتمام سے ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں لڑکیوں سے متعلق کئی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب پر جوینائل جسٹس بورڈ کی ممبر خیر النساء مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھیں۔ منشیات کے استعمال کے مضر اثرات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے سلسلے میں کلچرل اکیڈمی کے اہتمام سے آج ٹیگور ہال سری نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے انعقاد میں ایک غیر سرکاری رضاکار تنظیم نے اشتراک دیا تھا۔ مقررین نے نوجوانوں سے تلقین کی کہ وہ اس بدعت سے دور رہنے کے لیے تعمیری سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ اس موقع پر موضوع کی مناسبت سے ایک ڈرامہ اور ثقافتی پروگرام پیش کیا گیا۔ BJP کے سینئر لیڈر اور اتراکھنڈ کے وزیر شمیم عالم خان نے آج ہندواڑہ کے باقی آکار چوگل اور ماگام کا دورہ کیا جس دوران انہوں نے کئی لوگوں کے علاوہ BJP کے ایگزیکٹو ممبران اور سماجی کارکنوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شمیم عالم نے کہا کہ اپنے دورے کے دوران انہوں نے پارٹی ورکروں اور لوگوں کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جموں کشمیر میں شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی۔ اکالی دل کے قومی ترجمان اور دلی سکھ گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی کے صدر MS سرسا نے کہا ہے کہ دلی گردوارہ میں سپندر کور کے نام سے ایک ٹرسٹ قائم کیا جائے گا جس کے ذریعے بچوں کو بلا لحاظ مذہب و ملت تعلیم فراہم کی جائے گی۔ یہ بات انہوں نے سری نگر میں سپندر کور کے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کے بعد کہی۔ MS سرسا نے آج آلوچی باغ جا کر سپندر کور کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اکثریتی طبقے کو اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے۔ PDP کے سینئر لیڈر غلام نبی لون ہاجورہ نے آلوچی باغ جا کر سپندر کور کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے حالیہ ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات آپسی رواداری کو نقصان پہنچانے کے غرض سے انجام دیے جاتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے کہا کہ ضلع میں اقلیتی فرقے کی سیکورٹی کو مستحکم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی عنصر کو ضلع میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو زخم پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر آج کپواڑہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ فوڈ سیفٹی محکمے کی طرف سے سری نگر ضلع کے مختلف علاقوں میں بازاروں کا معائنہ کرنے کے دوران چند فوڈ بزنس آپریٹروں جن کی سالانہ آمدنی 12 لاکھ روپے سے زیادہ ہے کو فوڈ سیفٹی یعنی FSSAI لائسنس کے بغیر پایا گیا ہے، جبکہ انہوں نے اس کے بدلے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کر لی ہے جو فوڈ سیفٹی ایکٹ کے قواعد کے ضوابط کے خلاف ہے۔ ایسے تمام بزنس آپریٹروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ فوری طور مذکورہ لائسنس کے لیے درخواستیں دیں، بصورت دیگر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بارہمولہ ضلع کے نوپور سوپور علاقے میں آگ کی واردات میں ایک رہائشی مکان خاکستر ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق آگ شام کل ایک 3 منزلہ مکان سے نمودار ہوئی جس کے فوراً بعد مقامی لوگوں اور آگ بجھانے والے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کی کوشش کی۔ آگ کی وجوہات کا فوری طور پر پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ وادی میں کل شام سے ہی موسم نے اچانک کروٹ بدلی اور میدانی علاقوں میں موسلادھار بارشیں ہوئی جبکہ وادی کے بالائی علاقوں میں اس موسم کی پہلی برف باری ہوئی جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی درج کی گئی۔ ادھر محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر مختار احمد نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ 16 اکتوبر تک موسم عام طور پر خشک رہے گا۔ ہماری پیشن گوئی پہلے سے تھی 10-11 اکتوبر کے آس پاس جو ایک WD اپروچ کرنے والا ہے اور اسی کا ایکٹیویٹی جو ہے کل رات سے بالکل دیکھنے کو ملا اور ہلکی بارشیں یہاں میدانی علاقوں میں اور ہلکی برف باری جو ہے پہاڑوں۔ تو آج دوپہر کے بعد جو ہے موسم پھر سے کھل جائے گا اور موسم جو ہے بالکل سازگار رہے گا لگ بھگ 16 تاریخ شام تک۔ 17-18 کے آس پاس پھر سے ایک WD آ رہا ہے، اس کے کارن جو ہے ہلکی بارشیں جو ہے بالکل میدانی علاقوں میں اور پہاڑوں میں جو ہے ہلکی برف باری کے چانسز ہیں خاص کر 17-18 کے درمیان۔ گلمرگ کے افروٹ اور کونگڈوری کی پہاڑیوں پر 3 انچ برف ریکارڈ کی گئی ہے۔ گلمرگ میں موسم کافی دھندلا رہا۔ گلمرگ میں موجود سیاح اس موسم کی پہلی برف باری سے کافی لطف اندوز ہوئے۔ شوپیاں ضلع کے بالائی علاقوں میں بھی اس موسم کی پہلی برف باری ہوئی۔ مغل روڈ پر واقع پیر کی گلی اور ززنار میں 3 انچ برف ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے نے حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ مغل روڈ پر ٹریفک کی نقل و حمل معمول کے مطابق جاری ہے۔ ادھر بانڈی پورہ گریز ریڈ کے اہم مقام رازدان ٹاپ پر اچھی خاصی برف باری ہوئی ہے۔ بانڈی پورہ سے ہمارے نمائندے نے SDM گریز کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ رازدان ٹاپ پر 12 انچ برف ریکارڈ کی گئی ہے جس کے بعد اس سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.4 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.7 ڈگری سیلسیس رہا جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔
خدا حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر.